एमे केता बदली यो करो ई गोल मुह के चकावे केता सुंदर ई गोल मुह के चकावे केता सुंदर गाबा सागर सुबा तुम्हारा रखी इतने राती तुम्हें आश्रय तुमको देखला परे मते धक धक करू ए काल के आज ओडिसा बंद जल्दी कह ए माई दुती का पहिला सुनलो सही आगो ई गुपत कथा कहूची मुही ए माई मते पेची चंती नंद नंदन आगो ई तुम ठारे तांकर बोलीची मन मासे तो पुरुष भ्रमर कृष्ण चंद्र सांगे बिहरी बरंगे सजनी मोर मकर लो भाग्य तिला तोर लो कहबा लगे मोर घर के आसी ई कथारे मगर लाज शरम लागो छ कि नै रे भाई खाई ए ओरा जुगियान ई पाई तकर मनुष कराबी लाज शरम है बोलो मर्दर के पास मारी सरबार आको राती का बोइले भाई के हेलु मकर एक चरित्र कहू सिकिलु ओए गो मोर मां कथा है एटा केनता कर ईटा भल कथा है परर पिला परर पुगल तो भगवान छाती तले लिखि दिछे हटा केनता करे पाप आगो श्री कृष्ण तंती मोर मान्य होना जा रस करी पिटी देस आगो श्री कृष्ण तंती मोर निजर भणा जा पिट बनु मगर ओसे कर पिटबा आगो श्री कृष्ण तंती मोर हटे मोर ए खबरदार मुई केते तोर सहमी है चिकट ना तंती मान्य होना जा तोर जंग पिटा भन जा कुले धरा भन जा तोर देखला तोर हो कोलाटा ए रानी ए पता खाई ए मुला साग खाई ए बैगन खाई ए भजा खाई ओ गाड़ी लागला ना बोलू गाड़ी लागला ना बोलू देखते आगो श्री कृष्ण तंती मोर निजर भणन जा আর তাঙ্কর নামে কহি নাই পাউল যে তু অটে বড় সিয়ানি আগ ন জানি কনেই কহিতিবে পুনি তুতিকে গদুতিকে তো তো ছুতনারে রাজ নাহি রে মোর দুতিকে आसी प्रेमता कथा कहितो नै न तुमे फल पिला फल घर घर द्वार बडे मुई घिची होउची जे मैं धांगरी टुके लागे धांगरी टुके लागे तुमे जानि छ जे मोर मकर गुटे विवाहिता नारी ओरे विवाहिता नारी परे ताले बियाह लालो मनुष्य नै करबार ना दुती जानि थारे अरे हे पर पीरती विषम परप्रीति करी अहल्या सुंदरी से गौतम नारी परप्रीति करी अहल्या सुंदरी गौतम नारी से तो होइला रही पाषाण दुती जानी थारे परप्रीति विषम हारचुरु कहू
बोली कर गुटे नारी थिले सुंदरी नारी तीन ब्रह्मांड रे सुंदरी ओरे तिनी ब्रह्मांडर सुंदरी परे मुई भी मोर ब्लॉक पंचायत गुटे सुंदरी थिली ये देखा गो गाहल लोग इटा हमर ब्लॉक रे पंचायत एगो सुंदरी एबे ने ना पिला छाला ना एबे पिला छाला ना गो आगे स्वर्गर देवता माने अहल्या रूप यौवन के देखियोरी थरहर हो जाउती मोर भी रूप यौवन के देखि करी अच्छा अच्छा नेता मन हली जोतिले एबे ने ना एबे काहे लगी नहीं एबे बुढ़ा बुढ़ी सीजन सरले आर तमके झुनगा फलवा हे हे परपिराती करिथिला अहल्या बोली करी तार स्वामी गौतम ऋषिंकर सापेरे पाषाण हो जितला जानि अच्छा आग वृंदावती नामे से महासती जलंधर ओटे तानी चौपती रे मर जानी था दुती तर तो केबे नहीं हेला मोर जणियो जानी थारे और पीरती भी समा पिला छुआ छुके देड़े जलंधर बोलिकर जन दानव मर्त्य पर अन्य अत्याचार करुथिला तो जलंधर के किहे भी मारी नहीं पारु थाई 3300 कोटी देवता तार पाद तले खटु दिने नारद महर्षि गले जलंधर पास के हुचुचे देले जलंधर तोर पाखरे तो सब अच्छे बल बुद्धि शक्ति किंतु गुटे जिनिस तोर पाखरे नहीं पार्वती पर सुंदर स्त्री तोर पाखे नहीं पार्वती इतनी सुंदर पार्वती को आज भी आनी जो छे बेला जलंधर कैलासपुर के जाई छे पार्वती पति प्रभु पंचानन सत्य संगे दिने कले तोरण रे मा कले तोरण दिने युद्ध करुछन महादेव जलंधर संग काहार भी मृत्यु होते वर्ष वर्ष बीती गला जलंधर भी नहीं मरबार कि वृंदावती भी नहीं मरे दुई के दिन मरुती हैं दुई के दिन मरुती परे दुई के दिन मरुती मते जदी गुटे दिन न कहि दिते बेले दुई के दिन पूरा जीवन उड़ेई दिती हां मरु ने थी परे हां मरु ने जलंधर 3300 कोटी देवता तार पाद तले खटे थिले ए मा क्या दिन लागि रानी मरुथी को मां पार्वती सती थिले बोली करी महादेवंकर मृत्यु नहीं होछि जलंधर स्त्री वृंदावती सती थिले बोली कर जलंधर मृत्यु नहीं होछि आर सती तो बोल रे तू है बोली यार सती तो बोल रे तू है बोली यार तब तो केबे नहीं हेला मरण जानी थारे पर पीरती समा की दुती सजनी होय की राधा गो मोर कथा सुनी पारु छ ना मामा मां वृंदावती सती थिले बोली करी जलंधर के किहे मारी ने पारथाय नहीं पारु थी तुमे हे कानून कथा कहू छे कानून केनता पिला तुमे जानि छडी मां हे पिलार कथा नहीं कह रे मगरा तमे तानी से पिला हे पिला के जेन जदी दूषित ला बेले गोमा प्लास्टिक रे छुरी भुसई करो मोर नहीं के सुना गुडे कथा भगवान पिला के सिंह बीटा ने देई और लेन गुटे ने दबा नेले बिकरा पिला गोरु संग समान गोबर होबु छे गोबर ए माहे गोबर होबु छे बोलबा खबर चोरी करी गला वर्ष तुम घरे नहीं कर छेरा पान देस ओए गोलवा टिके कमी गला दे 8 दिन में डली के हो गए जे ई वर्ष धान के
ताको डली के भगाई देला जे केते नी केते धान है এটা দুহারু ছত্র মুন্ডি ए माने पिना गोबर करबे এটা কি বিশ্বাস করবে ওলা যুদ্ধ तबे ताको लेन के उठे ना कत हक्सी कि निजे আগরে কপটি আমার কপট কলে জলন্ধর বেশ নিজে দইলে বৃন্দাবতী হরিলে দিনে জলন্ধরকে মারবা পাই ভগবান বিষ্ণু জলন্ধর বেশ ধারণ করি করি বৃন্দাবতী সঙ্গে রমণা কলে अच्छा जिन दिन वृंदावती को रमण करिछन आको सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला सती भ्रष्ट हेला तार पति प्राण गला इटा तो पर पीरतिर गुण इट्या पर पीरतिर गुण जानी थरे पर पीरति कथा कही आसीच ए जलंधरंकर पत्नी वृंदावती भगवान विष्णु संगे रमण करिथिले बोली करी तार स्वामी रो मृत्यु हो जाइतिला जे पर पियति करबा जे जदी पर पुरुष के आस करबा निजर स्वामी रो वंश नाश से भाई भाई पला जुगन एते दिन पर तुमको जगी करी डाकले जे तुम ठार ई हमर मां भोणी कान शिक्षा पाइबे कान शिक्षा पाइबे मोर शिक्षा नै पाहन पड़ी मोर कथा के जे सुनला नींद बोली कर 3 बार भात वर्षा घिची कर खावा मामा उसी को मोर कथा ठेनो पर पिरती रे नहीं देव मन गमा नहीं देव मन पर पिरती कले निजर वंशनाश हेसी निजर स्वामी रो आयुष हेसी हानि हेसी आज कहला कहला आउ दिने कहबार कथा नहीं ये बुढ़ी हला जे बुढ़ी सोरे छी एटा बुढ़ी बोलबो मैं पर बुढ़ी में कोई बुढ़ी है भांगरी दी पिलार माला भांगरी होई हमें हेती नहीं सी मैं पर टांगरी मुंडी कोई टोटो टांगरी तासुके देखा नहीं करे आगो मामा उसी को करे जुहारा सुख लगी नहीं है बकातर गोमा नहीं है बकातर इटा भाविले किचे विपिन इटा भाविले किचे विपिन इति जानी थारे पर पीरति विषम महाभारतर कथा कर श्रवण कौरव पांडव मध्य पशा खेल हेला पशा खेल नियमटी रखिथिले भाला गुणग्राही विदग्ध मंडली इटा हला महाभारतर कथा कौरव एवं पांडव दिने पशा खेल खेली तो पशा खेल रे गोटे नियम रखा जाइतिला ना पशा खेल रे जे जदि हारिबो से 12 वर्ष वनवास जाई 1 वर्ष अज्ञात वर्ष वनवास जीव
তো সেই সময় কানা হয়েছে সখা ହେଇଛି আহা পাণ্ডব যে পশা খেলে তো হারি থিলে 13 বর্ষ বনবাস তো সে গলে অজ্ঞাত বর্ষরে মৎস্য দেশরে যে জানো বিরাট রাজা ঘরে রহিলে পুণ তো সেই পোষা খেলরে পাণ্ডব মানে হারিগলে সখা 12 বর্ষ যেতেবেলে বনবাস কলে এবং 1 বর্ষ যেতেবেলে অজ্ঞাত বর্ষ বিতাবার থিলা অজ্ঞাত বলন্তে মানে কৌরব মানে নেই জানবার কথা যদি জানি দেলে বেলে পুনি থরে 12 বর্ষ বনবাস যাইকরি আউ থরে গোটে বর্ষ অজ্ঞাতবাস ଯିବେ তো সত্যযুগলে নলরায়া 15 বর্ষ বনবাস কাটিଥିଲେ 14 বর্ষে রামচন্দ্র 14 বর্ষ বনবাস যাইଥିଲେ এবং ত্রেতয়া যুগ দ্বাপর যুগরে 13 বর্ষ পাণ্ডব মানে বনবাস যাইଥିଲେ আউ কলি যুগে জগন্নাথ বলরাম 12 বর্ষ যাইଥିଲେ দেখুন যুগকু যুগ এই মতে পরমানন্দ এই জগতে তো তো সখা কলি যুগে জগন্নাথ বলরাম নে যাইଥିଲେ লক্ষ্মীଙ୍କର ସାଥିରେ তো ସେହିପରି ମାନେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ଘରେ ରହିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଥିଲେ କୁଣ୍ଠଭଟ ରୂପରେ ଭୀମ ଥିଲେ ରୋଷେଇଆ ବଲ୍ଲଭ ନାମରେ ଅର୍ଜୁନ ଥିଲେ ଗୃହନାରୀ ରୂପରେ ନକୁଳ ସହଦେବ ଗୋହ ଏବଂ ଅଶ୍ୱ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ସେରେନ୍ଦ୍ରୀ ରୂପରେ ଥିଲେ ପାଞ୍ଚାଳି ତ ସେହି ସମୟରେ ଅର୍ଜୁନ ଗୃହନାରୀ ରୂପରେ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଝିଅ ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ ନୃତ୍ୟ ଗାନ ଶିଖୁଥିଲେ ସଖା ଆହା ଗୁରୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଜାଣ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତରା ବିବାହ ହେଲେ ପୁଣ ସେହି ପରିମାମୁ ନାମେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ କଲି ଯୁଗେ ନୃତ୍ୟ ଗାନ ଏଠାରୁ ଯେ ହେଲେ ଉତ୍ତରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ନୃତ୍ୟ ଗାନ ବାଦ୍ୟବାଦୀ କରି ଶିଖୁଥିଲେ ତ ଉତ୍ତରା ଦିନେ ସେହି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପୁଅ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ସଖା ତ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କର ବାପାକେ କାଁ ବୋଲବେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋଲିବେ ମାନେ ମାମୁ ରୂପ ମାନେ ସେଥିଲାଗି ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଢୁଲିଆକେ ମାମୁ ବୋଲସନ୍ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲିକରି ସେଥିଲାଗି ସଖା ସମ୍ବୋଧନ କରସନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ পরমেক গুণপুত্র নচমূর্খে সতরপি এক চন্দ্রতম্ব হুঁতি নচেত তারাগণ মানে গোটে নিচ কুলরে যদি বিদ্যমান পুটি জন্ম হলা বলে সে তাঙ্ক না টিকে রোষণ করছে আউ যদি যদি শ্রেষ্ঠ কুলরে জন্ম হইকরি যদি মূর্খ হইগলা সে ছুয়ার জন্মটা ব্যর্থ হয় এক চন্দ্র ওহন্তি নচেত তারাগণ মাকে এক চন্দ্র আলোক হই ଅନ୍ଧାରକୁ নাসি লক্ষ লক্ষ তারা থাই কি হেব আকাশে সেতিলাগি চন্দ্রমার যেন্তা গোটে উদয় হেলে যেন্তা সারা পৃথিবীকে আলোকিত করছি সেইপরি ঢুলিয়া হেলে ডণর কাদবাড়ি ঢুলিয়া ঢোল নি বজালে আমি নাচমু সেতিলাগি কৃষ্ণ সখা বলিଥିଲେ আউ ঝিও পিলা মানে বলিকরি সেতিলাগি দ্বাপর যুগରୁ লাগিছে কলি বলিকরি সেতিলাগি মামু বলি সম্বোধন করছন এবে শুনা মামু বলছন আগে কালে মর্দলিয়া গো আগো মর্দলিয়া বলিকরি ডাকুଥିଲେ 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 আর যদি ঢুলিয়াকে যদি মামু বলতে ইটা তো টেচ দণ্ড চৈত্র মাস শুক্ল পক্ষ পঞ্চমীরে শিব পার্বতীঙ্কর দণ্ড হুয়ে শিব বি বাহারিছন যে মামু বলবে ঢুলিয়াকে পার্বতী বি বাহারিবে যে ঢুলিয়াকে মামু বলবে শিব পার্বতী ঠারু ঢুলিয়া বড়ি গলে ଆପଣ ପଚରାଲେ ବୋଲି ଲାଗୁ ଲାଗୁ ଗୋଟେ କଥା ଲଗା ହେଇଛେ ନେହେଲେ ଢୋଲିଆ ମୁଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯେ ମୁଇଁ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟ ଅର୍ଜୁନ ବୋଲତି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ସାତ ଖଣ୍ଡ ରାଉ କାଣା ପଢିଛେ ଓ ହରିବଂଶ ପଢିଛେ ଯେ କେନ୍ ଲୋକ ବି ରାଧା ବେହାରୀ ଢୋଲିଆକେ ମାମୁ ବୋଲବା ମାମୁ ନାହିଁ
আগে কালে মর্দলিয়া একা আর বলিছিলে মোর বাপ মর্দলিয়া দাদি বি ডণ করুଥିଲେ আগ মোর দলিয়া বলুଥିଲେ কলি যুগ কেতে যুগে নি করি গোটে মান্যতা আছে যেনতা আমার সকালে রাধা কইଥିଲେ এন্তি হেটা লাগি মামু মান্যতা দেশত নেলে কাহি ঢুলিয়া আজ্ঞা কাহি রাধা কাহি বেয়ারি কাহি কৃষ্ণ কাহি সুধা আর যদি আপন মহাভারত কে যদি ধরবে বেলে উত্তরা অর্জুনଙ୍କୁ মামু বলিଥିଲେ বলଥିଲେ বলি এটা গোটে লাগলা সেতি লাগি কলি যুগে এটা গুটে পদ লাগুছে বলি করি মানে অর্জুন বাদ্য বজেଥିଲେ তো উত্তরা মামু বলি করি মান্য কলে অভিমন্যুକୁ বিয়া হি করি সেতি লাগি মামু মান্য হইতেলা আহি পরি জাণ আজ্ঞা মহাভারতর উপপর্বে রহি অছি শুণ সাধু দোষ থিলে ক্ষমা কর হে সাধু অজ্ঞান বালক মোহি মূর্খ জ্ঞান কি রাধাময় গো গজদন্ত পলঙ্করু নিদ্রা খণ্ডন করব কিশোরী অহরে কে সে ডাকুছ বাবু গো মো নাম ধরি গো